Nzambe apambola yo bisika nyonso zolanda biso. Mungu akubariki mahali pote unatufuata. Bolingo Nzambe ezala likolo na yo. Na upendo wake Mungu iwe juu yenu. Bien-aimé dans le Seigneur. Upendo katika Bwana. Tozana kati ya musala. Tuko katika kazi. Et bientôt tozosilisa 40 jours. Na karibuni tutakuwa tunamaliza siku 40. Et tokotaki na sous-point. Na tuliingilia mada ndogo sur le méchant. Inayohusu waovu. La méchanceté. Uovu. Et là, nous parlons sur les ennemis. Na hapo tuko tunazungumzia kuhusu maadui. Nalobaki kozaba ennemi visible. Alisema kuna maadui wanaoonekana. Kozaba ennemi invisible. Kuna maadui wasioonekana. Et kozape na ba ennemi spirituel. Pia kuna wale maadui wa kiroho. Ou ba ennemi physique. Maadui wa kimwili pia. Et bien-aimé dans le Seigneur. Pendwa katika Bwana. Tolobi mingi ça fait 2 semaines sur les ennemis. Imekuwa wiki mbili tayari tunazungumzia zaidi kuhusu maadui. Et tozo continuer ko parler sur le même sous-point. Na tunaendelea kuzungumzia kuhusu mada ndogo hii. Tomoni saki o Bible zolo banzambe ye moko azana bayi. Tulikonesha mahali Biblia inasema Mungu mwenyewe ana maadui. Aza pe na ba opposant. Iko pia na wapinzani. C'est le psaume 68. Ulingana na jinsi imesemwa katika Zaburi 68 verset. Haya yake ya pili. Et tokitaki na makomi. Tukaendelea katika maandiko. Et tomoni saki ololenge bazalaka. Tukakonesha namna gani wanakuwaka. Et bien-aimé dans le Seigneur. Upendo katika Bwana. Lelo tolingi tolobela eloko moko sur les ennemis. Leo tunataka tuzungumzie neno moja kuhusu maadui. Parce que lobi maana kesho tolobaki les ennemis ou bien le méchant au travail. Jana tulizungumzia kuhusu maadui ama waovu walio katika kazi. Cela veut dire les sorciers, les occultistes dans le travail. Wachawi, watu wa usuda katika eneo ya kazi. Bato bazo nuire ba mususu na kati ya msala. Watu wanaozuru wengine katika kazi. Na puissance occulte na puissance ya sorcellerie. Katika uwezo wa uchawi, uwezo wa ulozi. Ba mususu bazui ba prendre musala entreprise en otage. Wengine wameshika kazi yote mateka. Na puissance ya ténèbres. Katika uwezo wa giza. Mais bien-aimé dans le Seigneur. Ila mpendwa katika Bwana. Lelo tozana même sujet. Leo tuko katika ile somo moja. Mais na lingina loba na pokwa lelo. Ila siku leo nataka nizungumzie ton véritable ennemi. Adui wako wa kweli est spirituel. Ni wa kiroho. Ton véritable ennemi. Adui wako wa kweli est spirituel. Iko katika ulimwengu wa roho. Place oyo nazolinga. Nataka mahali ola nanga na bokebi mingi. Ulifuate kimakini kabisa. Bien-aimé dans le Seigneur. Mpendo katika Bwana. Ton véritable ennemi. Adui wako wa kweli. Asa spirituel. Ni adui wa kiroho. Et bien-aimé dans le Seigneur. Mpendo katika Bwana. L'ennemi. Adui spirituel. Wa kiroho. Ou bien les méchants. Ama waovu. Désir naye. Haja yake eza toujours ko faire souffrir. Ni ili apate kutesa siku zote. Okufa. Ufe. Onyokwama. Uteseke. Deposa naye. Hiyo ndio haja yake. Tangu yo zo souffrir. Wakati wewe unateseka, ennemi azosepela. Adui anafurahi. Tangu yo zo souffrir, unapoteseka, le méchant azosepela. Muovu anafurahi. Tangu yo zo souffrir, unapoteseka wewe, bandoki bazana fête. Wachawi wanafanya sherehe. Tangu yo kufeli, unapofiwa, bazosepela. Wanafurahi. Bazosala fête. Wanafurahi. C'est ça l'ennemi. Hii ndio adui. C'est ça le méchant. Ndio waovu hao. Et tozoloba ton ennemi. Na tunasema adui wako est spirituel. Ni iko katika ulimwengu wa roho. Ennemi azo représenter. Adui anawakilisha mtu. Ou bien groupe ya bokiltiste. Ama kikundi ya wachawi. Ennemi onazotea. Adui ninayemhubiria hapa. C'est un sorcier. Ni mchawi. Ou bien groupe ya bokiltiste. Ama kikundi ya watu wa usuda. O bazoluka mabena yo. Wanaotafuta mabaya ama ole yako. Qui te fait du mal. Wanakutakia mabaya. Bazolukela yo likambo. Wanakutakia mabaya. Mabena yo. Wanataka mabaya yako. Les ennemis. Maadui. O bazoluka konuire yo. Ambao wanataka kuzuru. Ndoki nyonso, okiltiste nyonso. Mchawi ama msuda yeyote. O yazoluka toujours le mal. Ambaye anatafuta mabaya mara yote. Qui te fait du mal. Anakutakia mabaya. O yazoluka konuire vina yo. Anaitaka kuzuru maisha yako. Konuire santé na yo. Kuzuru afya yako. Konuire mariage na yo. Kuzuru ndoa yako. Konuire ministère na yo. Kuzuru huduma yako. Konuire famille na yo. Kuzuru jamaa yako. Ennemi. Adui. Eza mutu oyazoina. Ni mtu anayechukia. À cause de la sorte groupe ya banduki. Inaweza kuwa ni kikundi ya wachawi. Ou bien lisanga ya baini. Ama kikundi moja ya maadui. Ou bien ye moko. Ama yeye mwenyewe. Azoi na yo. Iko na kuchukia. Azoi na vina yo. Anachukia maisha yako. Azoi na musala na yo. Anachukia kazi yako. Azoi na libota na yo. Anachukia jamaa yako. Azoi na peut-être nyoso zo sala. Anachukia kila kitu ambacho unaweza fanya. C'est ça l'ennemi. Ndio adui huyo. Ennemi bandiko na ngai. Adui wapendwa. Si quelqu'un méchant. Mtu akiwa muovu. Oko remarquer ye. Utamtambua. Na
sala bolamu na ufanye mema, na osala nini na ufanye kitu gani, azoyi na yo. yeye anakuchukia. C'est ça l'ennemi. Ndio adui. L'ennemi, Adui c'est celui qui nous combat. ni mtu anayetupiganisha. Eza oyo azo combattre yo. Ni mtu anayekupiganisha. Azo combattre vie na yo. Anapiganisha maisha yako. Azo combattre misala na yo. Anapiganisha kazi zako. Azo combattre mariage. Anapiganisha ndoa. Ton église. Kanisa lako. Ton épanouissement spirituel. Mafanikio yako kiroho. Vie de prière na yo. Maisha yako ya maombi. Kondima na yo. Imani yako. C'est ça l'ennemi. Ndio adui. Ennemi akovanda te sa vous combattre. Adui hawezi ishi pasipo kupiganisha. Chaque jour azo monter ba stratégie. Kila siku anaunga mbinu mpya. Azo méditer. Anatafakari. Azo réfléchir. Anafikiria. Comment il peut vous combattre? Namna gani anaweza kupiganisha? Lolenge nini ako détruire yo. Namna gani anaweza kuharibu? C'est ça l'ennemi. Ndio adui huyu. C'est celui oya azo combattre yo. Ni yule anayekupiganisha. Bien-aimé dans le Seigneur. Pendo katika Bwana. Et nazoloba ton combat, ton ennemi est spirituel. Vita yako ama adui wako iko katika roho. Et à cause de la physique, Anaweza kuwa ni mtu, mais je parle l'ennemi spirituel. ila nazungumzia adui wa kiroho. Et ce qui nazoloba mutu, Na nikisema mtu, là nazo ça la référence d'un esprit humain. hapa nimeona pepo ya mtu. Et bien-aimé dans le Seigneur, Pendo katika Bwana, ton ennemi, adui wako bien-aimé, mpendwa est spirituel. iko katika roho. Ce qui nalobi est spirituel. Nikisema ni mtu wa kiroho, Nalingi koloba Satan lui-même nataka kusema shetani mwenyewe avec son armée. na majeshi yake. Satan ana armée na ye. Shetani na majeshi yake. Et parmi les armées du diable, Na miongoni ya majeshi ya il y a shetani les anges dessus. kuna malaika waliotupwa. Il y a les esprits humains. Kuna mapepo za mtu. Il y a des sorciers et des occultistes. Kuna wachawi na wasuda. Batu nyonso wana ba constituer armée ya Satan. Ni hawa wote ndio wanaunga jeshi ya shetani. Parce que koza pe armée ya nzambe. Maana kuna majeshi ya Mungu. Koza pe armée ya diable. Kuna majeshi ya shetani pia. Maintenant, Sasa, les ennemis spirituels. maadui wa kiroho. Ennemi numéro 1 c'est diable, Satan. Adui wa kwanza ni shetani. Et Na pia na armée na ye. na majeshi yake. Na kati ya armée ya Satan. Ndani ya jeshi ya shetani. Des places tozokuta Ni hapo tunakuta les occultistes, watu wa usuda, les sorciers wachawi et les démons. na mapepo. Et bien aimé dans le Seigneur, Pendo katika Bwana. combat na yo na ngai Vita yako wewe na mimi eza spirituel. ni vita ya kiroho. Et combat na zoloba Na vita unazungumzia ezo dépendre te na lolengo ozali. hailingani na jinsi ulivyo. Parce que conflit nango eza dans le monde invisible. Maana ugomvi wake uko katika ulimwengu usioonekana kwa macho. Malgré générosité na yo, Ijapokuwa utu wema wako, malgré motema malamu na yo, ijapokuwa moyo mwema yako, bien aimé dans le Seigneur, pendo katika Bwana. ennemi asepelaka toujours na malheur na yo. Adui kila siku anafurahia shida zako. Esengo na ye Furaha yake eza malheur na yo. ni shida yako. Atoza motema malamu, Hata uwe na moyo mwema, atoza ndenge nini, hata uwe namna gani, eko changer le méchant. haiwezi mbadilisha mtu mwovu. Les sorciers, Wachawi, les hommes diaboliques, watu wa mashetani, bien aimé dans le Seigneur, pendo katika Bwana, oko remarquer bango utawatambua basepelaka toujours na malheur na yo, kila siku wanafurahiaka ole yako, basepelaka toujours na ba problème na yo. wanafurahiaka shida zako. Soki yo pambwami, Wewe ukibarikiwa, soki oza na kimia, ukiwa na amani, oza en bonne santé, una afya njema, oza en paix, una amani, dans la joie, katika furaha, azosepela te. yeye afurahi. Mais une fois Ila mara tu eza na malheur moko efrappe na ndako na yo, una shida fulani imepiga eza na nyumbani, problème moko ekomeli yo, kuna tatizo ambayo imekupata, ememaka esengo ya baini, inafanya furaha ya maadui. esengo ya baini Furaha ya maadui eza yo osambwa, ni wao waibiki. esengo ya baini Furaha ya maadui obela, ugonjwa. esengo ya baini Furaha ya maadui okota cimetière, uzikwe. esengo ya baini Furaha ya maadui vi na yo ebonga te, maisha yako isifanikiwe, bana na yo baeshue, watoto wako washinde, misala na yo ebeba, kazi zako ziharibike. esengo ya baini Furaha ya maadui otika Yesu Kristo, umwache Yesu Kristo. esengo ya baini Furaha ya maadui okweya uanguke, ozongela mokili. urudilie dunia. C'est ça l'ennemi, Ni ndio c'est adui huyu. ça le méchant. Hii ndio muovu huyu. Esengo na ye Furaha yake eza malheur. ni ole. Tangu mutu Wakati tango ozolekela ba problème unapopitia shida malheur na mbalimbali, yo ole yako ezosepelisa ye. inamfurahisha Il faut yeye. kotalaka bien Inaomba kuchunguzaka vizuri. mutu oyo tango oza na ba problème Mtu ambaye unapokuwa na epa shida, na ye eza sujet ya joie, kwake inakuwa chanzo ya furaha, epa na ye azosepela. kwake anafurahi. C'est très dangereux. Ni hatari sana. Tala ye bien Mchunguze vizuri. mutu wana azanga ndoki te, Huyu mtu akose parce uchawi. que dans la vie Maana katika maisha okosepela na malheur ya muninga te, hauwezi furahia ole ya mais mwenzako, l'ennemi ila adui esengo na ye furaha yake yeye ezalaka malheur. ni ole. Tango malheur ekomeli yo Wakati
shida na kupiga. eza esengo ya moyini na yo. Adui yako anafurahi. Et azako jouir na malheur na yo. Na iko nafurahia ole yako. Généralement baini Kwa baadhi maadui bazalaka ba auteur ya ba échec na biso. wanakuwa wale wanaosababisha kushindwa kwetu. Bien aimé dans le Seigneur. Pendo katika Bwana. Échec moko te utaka na poussière. Hakuna kushindwa yote inatokea mavumbini. Na lumière ya parole de Dieu. Kwa nuru ya neno la Na Bwana. komema yo na révélation ya kokita. Nitakubeba katika ufunuo wa On peut kutosha. comprendre que dans chaque échec, Ndipo utaelewa katika derrière échec nyonso, nyuma ya kushindwa ila spirituel eza kuagir. kuna ulimwengu wa roho ambao inafanya kazi. Plupart Baadhi ya ba échec batu bazolekela na sana mokili. kushindwa nyingi ambao watu wanapambana nao duniani. Ennemi aza sima. Adui amejificha nyuma. Spirituel eza sima. Kuna ulimwengu wa roho Le méchant, waovu, les ennemis, maadui bazalaka plupart ba responsable ya ba échec ya vie ya bana batu. mara nyingi ni wahusika wa kushindwa ya maisha ya watu. Ya souffrance, Mateso, ya blocage, vifungo, ya ba problème. shida Yo mbalimbali. moni kaka problème. Wewe umeona shida tu, Omoni yango problème. umeiona ni shida. Mais bien aimé dans le Seigneur, Ila mpendo katika il Bwana, faut nzambe afongola yo miso. inaomba Mungu akufungue macho. On va comprendre que Ndipo utaelewa ya kwamba derrière problème nyonso, nyuma ya shida yoyote, derrière échec nyonso, nyuma ya kushindwa yoyote, derrière nyuma blocage nyonso, ya vifungo vyote, plupart eza na spirituel eza kuagir. kuna ulimwengu wa giza ambao unafanya Parce que kazi. c'est le spirituel qui contrôle le physique. Maana ni mambo ya roho inayotawala Le mambo ya monde kimwili. spirituel Ulimwengu wa roho est un monde oye contrôlaka le monde physique. ni ulimwengu unaotawala ulimwengu wa Et mwili. influenceaka le monde physique. Inashawishi ulimwengu wa Et mwili. géreaka le monde matériel. Inatawala ulimwengu wa mwili. Nyonso eza fixé na nzoto. Kila kitu ambacho imepangwa katika Nyonso mwili, tozosibire na mokili. kila kitu ambacho tumeishi Eza duniani, résultat ya makambo eza fixé dans le monde visible. ni matokeo ya mambo yaliyopangwa katika ulimwengu wa roho. Soki nazoloba monde invisible, Mkisema ulimwengu wa roho, sous-entend le monde immatériel, mkisema ulimwengu usioonekana kwa le macho, monde spirituel. ulimwengu wa roho. Bandeko na ngai, Pendwa, makambo nyonso ekangamaka te na molimo, kila kitu inapangwa katika ulimwengu wa dans roho. l'invisible. Katika ulimwengu wa roho. Tezo ya komonana na visible. Baadaye inakuja kuonekana kwa ulimwengu wa mwili. Et les ennemis, Na maadui, le méchant, waovu, les sorciers, wachawi, ya baza responsable ya plusieurs échecs ya bana bana. ni wasimamizi ama wahusika wa kushindwa nyingi maisha Ya ba yetu. blocage, Wa vifungo, ya ba problème. shida Oyo mbalimbali tozolekelanga na yo. ambao tunapitia mimi Na na wewe. miso boyo moni échec. Kwa macho umeona Na kushindwa. miso moni combat. Kwa macho umeona Na vita. miso moni problème. Kwa macho umeona shida. Mais derrière, Ila nyuma yake eza na puissance moko. kuna weather fulani Oyo ezo pousser makambo wana etika batu nyonso oyo atake kaka yo. inayosababisha shida hizi ziache watu wote kufuate wewe. Et bien aimé dans le Seigneur, Pendwa katika Bwana. nakopesa exemple ya Jésus-Christ. Naweza pana mfano wa Yesu Kristo. Jésus-Christ, Yesu Kristo. yango nalobaki malgré motema malamu na yo, Ndio maana nisema ijapokuwa moyo mwema yako ekoki koempêche te bitumba elanda yo. haiwezi zuia vita kufuata. Parce que l'ennemi, le méchant, Maana muovu ama esengo na ye ezalaka ntango malheur ezokomela yo. furaha yake ni wakati shida na kupata. Et il est azalaka responsable Na ni muhusika ya makambo ebele oyo ekomelaka bana bato. wa mambo mengi inayofikia wana wa watu. Et malgré ki motema malamu na yo, Na ijapokuwa moyo mwema ya bitumba ezali. vita iko. Et ndenge ozosala bolamu, Na jinsi unaendelea na kama ndenge wema, bitumba ezobakisama. hivyo hivyo vita inaongezeka. Kotika kosala bolamu te a cause ya bitumba. Usiache kufanya mema sababu ya vita. Yango Bible ezoloba sala bolamu kenda. Ndio maana Biblia inasema fanya mema na uende. Tala exemple ya Jésus-Christ qui est notre Seigneur, Angalia mfano wa Yesu Kristo aliye notre Bwana Sauveur. Mwokozi wetu. Passage na ye na planète Terre. Pita kwake duniani. Bisika nyonso aza koleka. Bali pote alikuwa anapita. Yesu aza kosalela bato bolamu. Yesu alikuwa anatendea watu. Mais empêchaki te bato bayina ye. Ila haikuzuia watu Et empêchaki te bato babete mabanga. haikuzuia watu Et kumpiga. empêchaki te bato bakondane ye. Haikuzuia watu Bamema ye tina ekulusu. wambebe paka msalaba. Yesu azo eloko ya nani? Yesu alikamatia kitu. Azalaki na likambo na nani? Alikuwa na shida na nani? Partout azaki koleka. Mahali pote alikuwa Aza akipita. kobikisa babeli. Alikuwa anaponya wagonjwa. Aliesi bato mikate. Anakulisha watu mikate. Abikisi babeli. Anaponya wagonjwa. Asekusi bawei. Anafufua watu. Atei sango malamu. Anahubiri. Azalaki au service na ya batu. Alikuwa akihusika na watu. Vi na ye mobimba. Maisha yake yote. Mais malgré cela, Ile japokuwa et yote, empêchaki te haikuzuia bayini batelemela ye, maadui wa mwili balukati liwa na ye, watafute paka bamemela ye kifo, bafausse accusation,
yo Wamshtaki kwa uongo. bakondane ye Ahukumiwe. bato nyonso batelemeli ye. Watu wote wakamwambia. Yesu alobi hey Yesu anasema, nazalaki na basinagoge nilikuwa ndani ya nateyaki bino nilihubiri nasalelaki bino nyonso. niliwatendea kila Alobi kitu. c'est l'ère de l'ennemi. Anasema huu ni wakati Bien-aimé dans le Seigneur, Pendwa katika elingi Bwana. komonisa biso Inataka kutuonyesha. malgré nyonso okosala Ijapokuwa yote ekoki unaweza koepargne yo te haiwezi kuepusha na bayini na maadui. okosala bolamu Unaweza tenda mema. okosunga bato nyonso Unaweza saidia okoliesa bato nyonso Unaweza kulisha okome watu bamosusu na mkongo wengine unaweza bamosusu na mapeka. Bien-aimé dans le Seigneur, malgré tout ça ijapokuwa haya yote bayini bakozanga te. maadui ya wote akosekana. Mais eloko moko nazosepela Kuna jambo moja nimefurahia parce que yo maana wewe soko oza na nzambe ukiwa na Mungu yaya tangama na nzambe shikamana na Mungu kozanga te kosala bolamu a cause ya bayini. usishindwe kutenda mema sababu ya Mais sala na révélation maintenant. ila uwe sasa na ufunuo. Yeba wapi kotia lokolo. Elewa sehemu gani utaweka Yeba mkono. nini okosala. Elewa kitu gani Ko agir te par sentiment, usitende tu kwa kutenda mais agir par révélation. ila fanya kitu kwa ufunuo Poussé par le Saint-Esprit. ukisukumiwa na Roho Mtakatifu. Sala bolamu Tenda mema kende. na uende. Kozela te mutu azongisela yo. Usingojee mtu akulipe. Parce que nzambe ndiye akofuta yo. Maana ni Mungu atakayekulipa. Parce que mutu de nature aza ingrat. Maana kwa kawaida mtu hana Azangela mokeli na ye. alikoseaka Na muumbaji. ifsako depuis chute ya Adam na jardin d'Eden. Nilikwambia tokea maanguko Adam katika Mutu bustani. abaluka un instrument ya méchanceté na maboko ya Satana soki ayebi nzambe te. Mwanadamu akafanyika kuwa chombo ya ubaya katika mikono ya shetani. Mais Asipomjua s'il Mungu. est né de nouveau, Ila ingawa umezaliwa upya azosalela Yesu, azosalela nzambe na bosolo. anamtumikia Mungu kwa uhaki. Ndio komona véritable nature ya mutu. Ndipo utaona hali ya kweli Mais kweli soki ya aza na misala ya mulili, ila akiwa na kazi ya giza. ya diable azoutilize ye mpona koaccomplir badessin na ye. Shetani iko namtumikisha ili atimize haja zake. Et bien aimé dans le Seigneur, Pendwa katika Bwana. okoloba te parce que nakutani na bitumba ebele Hawezi sema maana nimekutana na vita te nyingi. nakosala boye te. Ndio siwezi kufanya Te jambo fulani bitumba te ya yo Vita ikufundisha. epesa yo révélation. Ikupe ufunuo. O agir lisusu te par sentiment, Usingitenda tena kwa kujisukuma tu. mais agir par révélation. Ila tenda mafanya Et bien aimé dans le Seigneur, Pendwa katika Bwana. makambo nazoteya yo, Mambo niko ce nafundisha n'est pas la loi. sio sheria. Nazolinga namema yo Nataka nikubebe na révélation ya kokita. katika ufunuo wa kutosha. Et soko tangi Deutéronome 19:21, Ukisoma katika kumbukumbu la Torati Biblia isoloba. moja, Biblia inasema tu jeteras aucun regard de pitié, hautatazama kwa jicho ya huruma, œil pour œil, jicho kwa jicho, dent pour dent, meno kwa meno, main pour main, mkono kwa mkono, pied pour pied. mguu kwa mguu. Eza bongo te. Sivyo. Eza bongo okotanga place wana. Deutéronome chapitre 19 Aha. verset 21. La Bible dit ceci. Rapidement. Vous ne vous laisserez pas apitoyer. Aha. La règle sera Aha. vie pour vie, Aha. œil pour œil, dent pour dent, main pour main et pied pour pied. Amen. Aha. Awa Bible zoloba. Hapa Biblia Na inasema loi ya Moïse. katika sheria Règle za boy. sheria iko hivi: Œil pour œil, jicho kwa jicho, dent pour dent, meno kwa meno, pied pour pied, mguu kwa mguu, main pour main. mkono kwa mkono. Yaya. Mpendwa, Awa hapa bato ebele baza na confusion. wengi Lananga bi ezabe pambola yo. pate vizuri hapa. Mungu akubariki. Bible yebisi yo te. Biblia ikukwambia Ya yo yako, ko rendre le mal pour le mal. Biblia ikukwambia kurudisha mabaya kwa mabaya. Hapana, Ko rendre le mal pour le mal te. usingerudisha mabaya kwa mabaya, Komi défendre yo mon côté. usingejitetea mwenyewe. Yaya, Mpendwa, il faut comprendre les paroles de Dieu. ni ya muhimu kuelewa neno la Eza na Mungu. mama moko azolo baba si bamondi linga mingi. Kuna mama moja kwa nasema wameshanionea sana. Nazotika nanu Bible na moni sendenge na zalaka. Taacha kwanza Biblia wale za jinsi ya Kristo kuwa. te. Hiyo sio Kristo. Eza bongo te. Haiko hivyo. Bien aimé dans le Seigneur. Pendwa katika Un Bwana. chrétien Kristo encore rendre le mal na mal te. hawezi rudisha mabaya kwa mabaya. Un chrétien Mkristo akomi défendre ye mon côté. hawezi jitetea E mwenyewe. nakuti mama moko Nimemwona mama moja, moko azotumula ye. kuna mtu yuko Ayebisi omone linga mingi. anaambia umenionea sana. Pona sambelaka. Juu mimi naomba. Lelo nazotika no Bible pembeni. Leo Biblia inaitia Na kwanza. moni chini. sayo nani. Kwa hiyo nikuoneshe kwanza. Wana
wana eza makila na nzoto. Ile ni damu na mwili nafanya Ça kazi. c'est la chair. Hii ni mwili Ce kabisa. n'est pas le Saint-Esprit. Sio Roho Ce n'est Mtakatifu. pas l'esprit. Si Roho. Parce que bitumba na biso eza ya nzoto te. Maana vita yetu sio vita vya mwili. Okoki ko rendre te mal na mal. Hawezi rudisha mabaya juu ya mabaya. Hapana. Ndenge afinga kinga tinga pe na finga ye. Hivi alitu. Ça ne marche pas comme ça. Hapana vile. Un chrétien akosala bongo te. Kristo hawezi fanya hivyo. Akoki komi défendre ye moko te. Kristo hawezi jitetea mwenyewe. Zambende a défendre yo. Acha Mungu akutetee. Na ligina mema yo na monde des esprits. Nataka nikubebe katika Na ligina ulimwengu wa roho. zongi sona spirituel. Nataka nikurudishe Parce katika que ton roho. combat est tout d'abord spirituel. Maana vita yako kwanza ni ya kiroho. Nakutani na papa moko. Nikakutana na baba. Alobi papa alinga mone langani. Anasema baba huyu anatani ole. Lelo na ligina suki saye. Leo niko nataka Na mkomesha. moni saye keye. Nimuoneshe. Na sala karate. Kama nilifanya Papa karate na yo sala ya kala. karate yako ifanyaka ya zamani. Depuis on dimela Yesu. Ukiwa mwamini Yesu. Okoma né de nouveau. Umekuwa kiumbe kipya. Okoki kozongisa te malo mal. Hawezi rudisha mabaya juu ya mabaya. Hapana. Eza bongo te. Sivyo Ozongisa mabe na mabe. Rudisha mabaya kwa Chrétien mabaya. azongisaka mabe na mabe te. Kristo arudishaki mabaya juu ya Okoki mabaya. komi défendre yo moko te. Hawezi jitetea Ah, mwenyewe. nazomi défendre. Niko ajitetea. Tika nzambe abundela yo. Acha Mungu. Nazoteya yo te œil pour œil. Sikuhubiri jicho kwa jicho. Nazoteya yo te dent pour dent. Sikuhubiri jino kwa jino. Pied pour pied. Mguu kwa mguu. Main pour main. Mkono kwa mkono, hapana. Mutu abeti yo mbata. Mtu akikupiga kofi. Tika nga pe nazongisela ye. Acha mimi nimrudishie. Te eza bongo te. Hapana hivyo. Yesu alobi nini? Yesu anasemaje? Tozokita malembe bien aimé dans le Seigneur. Tunaenda pole pole. Nzambe apambola yo bisiko ozolanda ngai. Mungu akubariki mahali Nzambe unafanya. atombola yo. Mungu akuinue. Zala spirituel. Uwe mtu wa kiroho. Bima na nzoto na makila. Toka katika hali ya mwili. Un chrétien akoki komi défendre te. Kristo hawezi jitetea mwenyewe. Obandi komi défendre yo moko. Unaanza jitetea Obandi mwenyewe. komi bundela. Unaanza jilipishia Tika kisasi. Nzambe abundela yo. Wacha Mungu akupiganie. Chrétien mibundelaka te. Kristo ajipigania. Tika lola ebundela yo. Acha mbingu ikupiganie. Bien aimé dans le Seigneur. Pendwa katika Bwana. Nazoteya yo na pokwa lelo. Niko na kuhubiri siku ya Que leo. un chrétien Ya kuwa Mkristo akozongisa mabe na mabe te. hawezi rudisha mabaya juu ya Ndenge mabaya. apimelaki nga loso. Hivi aliniima mchele. Kape na lambi oyo yanga akolia Na te. mimi napiga yangu hata Nde likambo ya famille na bino wana. Sio shida jamaa. Moko alobi lamba ko ya ye lobi apesaki nga te. Mwana anasema jana silipiga vyake akanini. Lelo nga pe nazo lambo oyo yanga nakopesa ye Na mimi te. leo niko napiga vyangu. Non, ça ne marche pas comme ça. Aliendekake vile. Wana komi pied pour pied. Ile inakuwa mguu kwa mguu. Œil pour œil. Jicho kwa jicho. Dent pour dent. Dino kwa dino. Règle wana te. Hapana ile kanuni. Je ne vous prêche pas comme ça. Si wahubiri. Un chrétien ako rendre mal au mal te. Kristo hawezi rudisha mabaya juu ya mabaya. Ndenge apimelaki nga pe na pimeli ye. Hivi aliniima na mimi namuima. Ndenge afingaki nga pe na kofinga ye. Hivi alinitukana na mimi namtukana. Alobaki na radio nga pe na koleka na loba. Alisemea Non, kuna chrétien vita, bongo vita. te. Kristo hapana. Ça c'est la chair. Hiyo ni mwili. C'est le sang. Ni damu. Notre combat est spirituel. Vita yetu ni ya kiroho. Tout d'abord spirituel. Kwanza ni ya kiroho. Nzambe apambola yo place ozolanda ngai. Mungu akubariki. Maintenant Yesu azoloba nini? Sasa Yesu anasemaje? Tolanda nanu Jésus nini alobi? Mfuate kwanza Yesu anasema nani? Fongola Bible papa. Fungua Biblia. Romains chapitre 12 verset 20. Warumi 12:20. Tunasoma Biblia kwa jina la Yesu. Mais voici votre Omoni part. omoni mutu azolinga komi défendre ye moko. Unaona mtu anataka jitetee Komi mwenyewe. défendre yo moko te. Usijitetee mwenyewe. Hein? L'homme de Dieu azopesa témoignage un jour. Mtu wa Mungu siku moja iko natoa ushuhuda. Témoignage wana esekisi ngai. Ushuhuda ile kanichekesha. Babandi moko bakangi Majambazi wakamshika, bakilinaper, wakashika bacriminel, wauaji, baassassin, wauaji. bakangi papa moko Wakamshika baba moja na nzela, njiani, babotoli ye nyonso, wakamnyang'anya kila kitu, bakangi esinga, wakamfunga kamba, balobi fukama tolingi toboma yo, wakamwambia piga magoti tunataka kufa, balobi kanga miso, amwambia funga macho, papa wana akangi miso, ule baba anafunga macho, moko alobi sambela prière na yo asuka, umoja anasema omba maombi yako ya mwisho, ozo alishete okenda komona nzambe na yo osalelaka mikolo nyonso, utapata mpanga ndio muone Mungu wako ambao unaombaka siku zote. papa wana bandi prière, Ule baba anaanza yoka prière ya papa wana, sikia maombi ya ule baba, alobi nzambe anasema Mungu, problème moko nazalaka na yo, shida moja na kuona wewe, soki mutu asambeli kama mtu anaomba orepondraka sur place te, au jibu yake pale pale, awo koya korepondre sima bato basi babominga ye, hapo takia nijibia na hao watu walishaniua. tango azosambela bongo Wakati ko naomba vile, parmi les criminels moko aizaki koyoka mnoko mboka na ye, miongoni ya wauaji hawa kuna mmoja alikuwa anasikia lugha ya huyu baba, abandi koseka akaanza cheka, ayebisi bakamarade na ye, akaambia wenzake, eske bozoka priere peto azosambela je, mko sikia maombi ya Mungu baba yuko nafanya? asambeli boye
boye anaomba hivi. alobi azaka likambo moko na nzambe Sasa yeye anakuwa na shida mwana Mungu. soki asambeli Akiomba nzambe arepondraka mbala moko te. Mungu ajibi yake pale pale. Maintenant lelo mopanga eza na mutu na ye Sawa, leo mpange kwa kichwa yake. yo yazosambela Yeye yuko naomba. nzambe akorepondre ka ndenge arepondraka ye wana Hivi Mungu atamjibia tena kisi bato anajibia. basi bakati ye deja mutu Na watu washa mkata kichwa. bakriminele baseki Wauaji wakacheka. bakei bazoseka Wakajiendela viko na cheka. batiki ye bazoseka. Bakamwacha viko na cheka. Après 40 minutes Kisha madakika 40 ami retrouve aza ye moko anajikuta iko yepe. bato bakuti ye bakangoli ye singa. Watu wanamkuta anamfungua kama. Nazomi pose question Najiuliza. nzambe ayonolaki to ayanolaki te. Mungu alijibia ama hakujibia? Bien aimé dans le Seigneur nzambe apambola yo. Mungu akubariki. Tu sais dans la vie, Unajua la maisha vie chrétienne, katika maisha ya Kikristo. tika nzambe amundela yo, Wacha Mungu akupiganie. tika nzambe adefendre yo. Wacha Mungu akutetee. Mabolongo elela, Magoti ndio iseme. mabolongo ndeganga. Magoti ndio Je lalamika. vous enseigne la prière. Na wafundisha maombi. Sambelande, Omba nzambe nde adefendre yo, Mungu akutetee. nzambe nde abundela yo. Mungu akupiganie. Kozongisa mabe na mabe te, Usirudishe mabaya juu ya mabaya. kozongisa le malo mal te. Usirudishe maovu juu ya mabaya. Komi defendre yo moko te. Hapana, jitetea Bible mwenyewe. lobi nini? Taka place yo. Romains chapitre 12, le 20e verset. Ahem. Mais voici votre part. Ahem. Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. Ahem. S'il a soif, Ahem. donne-lui à boire. Par là, ce sera comme si tu lui mettais des charbons ardents sur la tête. Amen. Kenana nous rapidement. Tunaendelea tena. Rapidement, Kenana Matthieu 5:43. Si ton ennemi, Bible Zoloba, Kenana 5:43, toi, quelque chose à penser. Biblia inasema hivi. Yesu alobini une place one. Matthieu 5:43. Vous avez appris qu'il a été dit. Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Eh bien, moi je vous dis, aimez vos ennemis. Aimez vos ennemis. Et priez pour ceux qui vous persécutent. Ah, mais tozo ke la malembe. Tunaenda pole pole. Nazolinga Nataka na marque ligne de démarcation. niweke mstari hapa mbote. On comprendre. Ili upate Place oyo. hapa. Bible Zoloba, quelle sorte ya ba ennemi? Biblia inasema aina gani ya maadui? Awezali ba ennemi physique. Hapa ni maadui wa kimwili. Chair et le sang. Wanao mwili na damu. Ba ennemi ya nzoto na makila. Maadui ambao wana mwili na damu. Maintenant, Sasa. eza na deux catégories ya baini. Kuna aina mbili ya maadui. Eza baini oya nzoto na makila. Kuna maadui wa mwili na damu. Eza na ba ennemi spirituel. Pia kuna maadui wa kiroho. Et s'il s'agit des ennemis spirituels, Na kama inahusu maadui wa kiroho, place wana eza sans pitié. hapo hakuna huruma Et yoyote. s'il s'agit des ennemis ya nzoto na makila, Ila ikiwa maadui ambao wana mwili na chair damu, et le sang, maadui ambao wana mwili de na place damu, version eza appliqué. jo kwenye maandiko Les inafanya kazi. ignorants, Watu wasiokuwa na ufahamu, les gens oyo bazo blessé peut-être mamususu par ignorance, watu ambao wanaumiza wenzao, pengine kwa kutokujua, peut-être par envoûtement, pengine kwa kuvutiwa tu, peut-être par oppression. pengine kwa kusukumiwa, Otozoloba, la chair et le sang, ambao tunasema mwili na damu, les ennemis physiques, maadui wa kimwili, makila na nzoto. mwili na damu. Maintenant, s'il s'agit des ennemis spirituels, Sasa kama inahusu maadui wa kiroho, parce que je suis un homme spirituel, maana mimi ni mtu wa kiroho, je prêche les combats spirituels nahubiri vita dans vya le monde invisible. katika ulimwengu S'il usioonekana. s'agit des ennemis spirituels, Kama inahusu maadui wa kiroho, diable et son armée, shetani na jeshi yake, là il n'y a pas de pitié. huko hakuna huruma. Bible zobani na Ephésiens. Biblia inasema katika Formons Ephésiens 6. Waefeso sura yake ya 6. 11e verset, Bible lobini. Waefeso S'il s'agit des ennemis spirituels, kama inahusu maadui wa kiroho, le diable lui-même shetani mwenyewe et son armée, na jeshi armée ya diable eza nini? jeshi ya shetani ni Na gani? hivi se kiyo se diable, Nilikwambia ni oyo shetani aza chef ya mapinga na ye, ambaye ndio kiongozi wa les majeshi démons yake. ou bien les anges dessus, Mapepo ama malaika les sorciers, les occultistes, wachawi na wasusi basali catégorie ya armée ya diable, hao wameunga kijeshi ya bazo shetani, travailler na compte et pour na satana. wanatumika kwa niaba ya Et selon shetani. Jean 10:10, Na kufuatana na Yohana on va 10:10, comprendre que utaelewa ya ils sont kuwa là pour tuer, kazi yao ni kuua, ils sont là pour détruire. kazi yao ni kuharibu. Batu oyo Watu ambao désir na bango haja yao eza kuaccomplir ni kutimiza volonté ya diable. mapenzi ya Et shetani. volonté ya diable eza nini? Mapenzi ya shetani gani? Eza koboma, Ni kuua, eza ni kodétruire, kuharibu. eza koégorger. C'est ça mission ya diable. Ndio kazi ya Et shetani. ce qui est commis spirituel, Na kama inaingia katika ulimwengu les ennemis spirituels, maadui wa kiroho, diable lui-même, shetani mwenyewe, les démons
démons ou bien les anges déçus, les esprits humains, esprits à cimetière, esprits des morts, les sorciers, les occultistes, batoyo bakoki kosala voyage astral, et des hommes spirituels, bato bako beta flèche, bako loka mutu, bako déplacer une bénédiction ya mutu, dans le monde spirituel, bako tie loko na porte, mutu anyati yango komi paralysé, les ennemis spirituels, bato bazo agir spirituellement, dans le monde des esprits, pona bango, Bible moni si pitié zate, tanga Bible solo bani, Ephésiens chapitre 6, le 11e verset, la Bible. Revêtez-vous de l'armure des dieux. S'il s'agit des ennemis spirituels, revêtez-vous de toute l'armure de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre toutes les rises du pour diable. que vous tenir ferme contre toutes les rises du diable. S'il s'agit des ennemis spirituels, Zambe azoloba boswa bibundeli nyonso arsenal nyonso spirituel bolata yango pona kotenir ferme na rise nyonso ennemi. C'est-à-dire si le combat est spirituel, là ça devient très dangereux. Si c'est la chair et le sang, bien aimé, mais si le combat est sur dimension spirituelle, afin que les hommes spirituels, afin que l'armée du diable, Bible les ont conseillé yo, yakolata bibundeli nyonso ya nzambe, arsenal nyonso spirituel pona kotenir ferme na rise ya diable, avancer la parole de Dieu. Car nous n'avons pas à lutter contre des êtres de chair. Tozana bitumba na biso eza ya nzoto te, eza ya makila te, mais eza bitumba nini papa? Car nous n'avons pas de combat contre des êtres de chair et de sang, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les pouvoirs, contre les puissances. Nguya ya mulili, domination ya mulili, autorité ya mulili, les autorités spirituelles, autorité ya kindoki, dabitumba na biso, avancer ya contre les pouvoirs de ce monde des ténèbres, contre les pouvoirs de ce monde du ténèbre. Pouvoir et un monde du ténèbre existait. Zala ignorate otika. Pouvoir, il y a ténèbres et existait. Le mystique existe. Et zana batu bazana mystique ya ya. Bazana misala ya mulili. Bazana puissance ya ténèbre. Bazana puissance ya mulili. Ya bako détruire, bako bloquer. Bako attirer malheur na vie ya mutu. Et si ça devient spirituel, Bible nzola ba wanande bitumba na biso ezali. Wanande il faut tolata. Arsenal nyonso pona kotenir ferme. Et contre les esprits du mal dans le monde céleste. Amen. Contre les esprits du mal dans le monde céleste. Tangananu rapidement. 2 Corinthiens 10, 3 à 4. Si nous marchons dans la chair, rapidement. 2 Corinthiens. Nous ne combattons pas selon la chair. Rapidement. Bible l'obéit. 2 Corinthiens chapitre 10, 3 à 4. La Bible dit ceci. Bible zoloba. Sans doute. Sans doute. Nous sommes des hommes et nous vivons comme tels. Tozabatu. Et tozobika lokola batu. Mutoko wanga nazate. Bible zoloba. Tozana bisobatu. Bible nasema tupo wetu watu. Et tozobika lokola batu nasema mukili. Na tunaishi kama watu duniani. Nani yako wanga? Nani ataribisha? Ngana yo tozabatu. Mimi na wewe tuko watu. Nanga mutu. Nami ya mutu. Nandoki mutu. Na mchawi. Na okiltise mutu. Na msuda. Magicien mutu. Mchawi mutu. Les hommes diaboliques. Bible lobi tozabatu. Bible nasema tuko watu. Mais tozobika. Lakini tunaishi nasema mukili lokola batu. Kama watu. Bible zoloba nini bien? Bible inaendelea sema hivi.
Mais nous ne menons pas notre combat d'une manière purement humaine. Il a vu ta vie et tout. Malgré ton sabatu. Il a vu ta tupigani kama watu. Batu babundaka. Na bibundeli ya batu. Bibundeli physique. Batu bazobunda na bunduki. Na manduki. Bazobunda na machete. Mais biso malgré ton sabatu. Bible soloba. Mais na domaine ya komba. Bitumba na biso. Tobunda katelo kola batu. Mutu akobunda na jalousie. Mutu akobunda na bopanga. Mutu akobunda na méchanceté. Mais nous les chrétiens, les enfants de Dieu, malgré ton sabbat, tozo bika lokola batu, tozo melamai, tozo lala lokola batu nyonso, tolati bilamba, totamboli na balabala moko, tozo kena na hôpital moko, mais bitumba na biso, tobunda kate lokola batu mususu. Avancez, yanate la parole de Dieu. La Bible dit ceci. Car les armes avec lesquelles nous combattons. Sila. Minduki oyo biso tozo bunda nango. Nous les chrétiens, malgré ton sabbat, tozo panda na mukili ya batu, tozo tambola lokola batu, mais to bunda ka lokola batu te. Pourquoi? Bible soloba, bibundeli oyo to bunda kanango. Nous les chrétiens. Aïe aïe aïe. Alléluia. Dans la parole de Dieu. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas simplement humaines. Bibundel tozo bunda nango. Ezaya kimutute. Ezaya batute. Eza bibundeli oyo batu babunda kanango te. Eza bibundeli anzoto te. Mais elles tiennent la puissance de Dieu qui le rend capable de renverser les forteresses. Oui, nous renversons les faux raisonnements ainsi que tout ce qui se dresse prétentieusement contre la connaissance de Dieu et nous faisons prisonnière toute pensée pour l'amener à obéir au Christ. Amen. Amen, bien-aimé. Place au Bible sur la kisabiso. Bitumba oyo biso tozanango. Et ça la dimension spirituelle. Et ça la chair et le sang. Mais c'est le combat spirituel. Dans le monde des esprits. Yango tozo benango combat spirituel. Et ça physique te. Et ça charnel te. Et ça yamakila na zoto te. Mais ça bitumba ya mulimo. Et na sena mokilio. Et ça na batu ya milimo. Et ça na kote mibale. Kote ya ensemble. Na kote ya satana. Et ça na armée de Dieu. Na armée ya satana. Na kati armée ya satana. Il y a des sorciers, des occultistes, des magiciens, les esprits déçus, ou bien les anges déçus, les démons, les esprits humains, les esprits des cimetières. La catégorie nyonso ya milimo wana. Maintenant notre combat, Bible soloba, et ça physique mais et ça spirituel. Et dans le monde spirituel, parce que les armes, et ça physique mais ce sont des armes spirituelles. Et quand il s'agit de combat spirituel, Bible soloba, natawana, pitié zate, sokeza bitumba ya mulimu, le spirituel intervenir, bondo qui intervenir, milimo intervenir, Bible soloba, tomi revêti, arsenal nyonso ya nzambe, pona kotenir ferme na rize nyonso ya satana yango nazote ya mutu moko azola na ngai yo mutu oza na komba na libala komba na musala komba na bana komba na sante na pokwa lelo place ozola na ngai zambe na lola ake kopundela yo ake kopesa yo victoire soki nazalaka yo mena ndimi amen parce que ndenge nazote
ao le Dieu de la Bible akeko bundela yo pe kolongisa yo papa ya zondi mamen maman ya zondi mamen oya zana ba combat ya malade oya zana ba combat ya finance oyo bandoki batelemeliye ozo lota bandoto mabe ozo mona lokolo kokufa lobi nazo sambela quel est Dieu de la Bible atelema abundela yo place ozola na ngai oh mon Dieu mon roi na moni na ndaku na yo moto bandi opela bandoki nyonso bazo sangana oyo bazo sangana na mai bazo sangana na zambo bazo sangana na rompwe bazo sangana na lieu du travail bazo mfutaka misala na yo bato bazo souhaiter malheur bazo sepela na pasi na yo bazo sala ba fête bazo mela champagne bazo beta maboko balobi asuki nazo sapela ndengo zo yo kangai sambonga na zote le Dieu de la Bible akeko intervenir na bitumba na yo na kompo na Yesu Kristo malheur nyonso blocage nyonso échec nyonso esprit ya zasima spirituel eza kuagir sabeke ko confondre bango na kompo na Yesu Kristo mon Dieu mon roi moto bandi ko pela na ndako na yo sokolobi amen nzambe ke ko telema pe ko bundela na somo na nzambe ko panza baini na yo bien aimé dans le Seigneur sokotangi Luc 10:19 Bible soloba voici je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toutes les puissances de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Nanguya nyonso ya mulili et mokote konuire yo soki nazalaka yo bena telemi place ozola na ngai na bandi ko marcher pena zo déclarer que le Saint-Esprit le Dieu de la Bible Jésus-Christ alatisanga na nguya ya kotambola ya ko marcher likolo ya ba serpent likolo ya ba scorpion na nguya nyonso ya mulili mokote konuire ngai etengo zo déclarer tengo komiko sala etengo zo loba na somona victoire ya nzambe likolo na yo likolo ya pana na yo likolo ya musala na yo likolo ya carrière na yo likolo ya nyonso zo sala proclamer la victoire. Jésus-Christ apesa yo pouvoir apesa yo pouvoir apesa yo nguya ekesani na ya bandoki ekesani na bokritisme ekesani na ya banganga ya kotambola likolo ya nguya nyonso likolo ya ba serpent likolo ya ba scorpion na mboko te konuire yo bakozela liwana yo longtemps mais yo oko résister parce que avec Jésus eza antidote ya venin ya serpent eza antidote ya venin ya scorpion malgré ça na vipère na maboko na yo batu bakanisi ke okokwea subitement mais bakozela longtemps liwana yo bakozela longtemps soni na yo bakozela longtemps échec na yo bakomona yango te parce que Bible soloba avec Dieu na tata mwasi te na yaya te na papa te papa nzoto akotika ngai mobali akotika ngai teko akotika ngai mais soki natikali na nzambe Bible soloba avec Dieu nous ferons fitir na biso eza ya exploit na so prophétiser likolo na yo que le Dieu de la Bible apesa yonguya que dans les jours à venir avec Dieu na so mona yo ko sala ba exploit o eza au-delà ya ba capacité na yo physique. Est-ce qu'on peut pesanga mene na continuer côté amen est-ce que place ozali okobeta la Yesu mabo soki liloba oye simbi yo est-ce que okoki ko célébrer ta victoire parce que je prêche un Dieu il y a victoire dans le monde spirituel victoire nyonso oyo ko soit dans le monde des esprits et qu'on finisse comme matérialisé dans le monde physique. Bible soloba nini na Deutéronome 24 car l'Éternel votre Dieu marchera
marchera avec vous pour combattre vos ennemis et pour vous sauver. Nzambe ye moko lobibo. Bible zoloba. Car l'Éternel votre Dieu, Jéhovah, le Dieu créateur, l'Esprit majeur. Bible dit car Nzambe mokeli nabi. L'Éternel votre Dieu, l'Éternel votre Dieu marche avec vous pour combattre vos ennemis et pour vous sauver. Nzambe atambola kanabiso pour abundela biso na baini na biso et abikisa biso. L'Éternel est notre Dieu, le Dieu que je vous prêche, le Dieu de la Bible, le créateur des cieux et la terre. La Bible déclare atambola kanabiso pour que abundela biso na baini na biso et place à danger à sauver biso. Est-ce qu'on peut s'amener de l'obéir comme ça na vie na yo? Nzambe akeko tambola na yo na moment difficile. Nzambe akeko tambola yo na temps difficile. Akeko tambola na yo. Nzambe azo tambola na yo pour abundela yo na baini na yo. Et tango azo bundela yo, c'est pour vous sauver. Basovaka muto ya za en danger. Basovaka muto ya za menacé. Nzambe na lola tindinga na tongo ya lelo na pokwa lelo. Na kilte en direct oil. Place zola na ngai. Alors Bishao Mari prêche. Parce que Nzambe akeko tambola na yo. Et tango azo tambola na yo. Et ça pour bundela yo na baini na yo. C'est sous-entend que oyo nyonso akotelemela yo akokutana na Nzambe na yo. Azokanisa azobundisa yo. Mais Nzambe nde akeko bundela yo. Est-ce qu'on peut s'engager Nzambe apambola yo? Amen. Okope sanga mene Nzambe abundela yo. Amen, amen. Okope sanga mene Nzambe atombola yo. Amen, amen. Bible zolo banini tanga Deutéronome 28:7. L'Éternel te donnera la victoire. Alléluia. Sur tes ennemis qui se lèveront contre toi. Ils seront entrés contre toi par une seule chemin. Ils fuiront devant toi par 7 chemins. Bible lobi Nzambe na lolo. Akeko pesa yo victoire. Likolo ya baini na yo. Bako yela yo na nzela moko. Mais bako kima na nzela sambo. Yako na so prophétiser likolo na yo. Amen. Ennemi nyonso ya kota ki na nzela ya malade. Oya kota ki na nzela ya musala. Oya kota ki na sentiment. Oya kota ki na evite na nzela nini. Tenge na zote ya au. Na zo déclarer tana ye ya kokima. Na so mona ba ini na yo ba ke kokima. Esa la ba obaza koni na inconni. Esa ba bien filtra ki na sentir na yo. Bible sont déclarés. Bakoya na nzela moko. Mais bakokima na nzela sambo. Na so prophétiser kokima na bango. Kokima na bango. Na tose wana bakopanzana. Na fina yo bakokima. Soki na zala kayobe babadi ko déclarer. Na sol bake mes ennemis. Les ennemis ya fina ngai. Ya famille na ngai. C'est la nyonso bayela. Na kosambela. Na kobele la faya. Na kobele la nzambe. Et l'homme de Dieu. Alors que le Dieu de la Bible. A solo badali loba na ye. Ke bakokima. Bakokima na nzela sambo. Mwana na nzela na ye. Bayaki bazoyokana. Bakopansana bazoyokana te. Mutu nyonso akozwa nzela na ye. Moko akozwa petite barrière. Mususu azwi ya grande. Mususu azwi ya ruchuru. Mususu azwi ya sak. Mususu azwi ya masisi. Mususu azwi ya Bukavu. Mususu amati aéroport. Azokima Kisasa. Na kompo na Yesu. Bible zolo baba koyanse la moko. Me bako panza na nzela sambo. Tika nsambe na lona na zote. Abunde la yo na benemi nyonso. Boba yaki na vina yo. Ba panza na dege na zote. Esokono biba panza na baba keko panza na. Ah mon Dieu mon roi. Soko tongi Deutéronome 37. L'Éternel est ton Dieu. Deutéronome 37. Bible zolo, l'Éternel est ton Dieu. Fera tomber toutes les malédictions sur tes ennemis. Toutes les malédictions sur tes ennemis.
Il infligera alors toutes ces malédictions. Ako infliger. Yoka français na yoki toko. Alobi ako infliger. Na version nanga lobi, l'Éternel ton Dieu fera tomber ako kwaisa. Koto yonde ba lobi bien. Ba lobi ako infliger bango. Sambe yaya. Ennemi spirituel wa déjà sans pitié. Eh mon Dieu mon roi. Yaya ko bundisa mona bilakate. Na ko salela ba prière. Oyo nanu ba salela mutu na bomo ite. Soko zana ndoki bundisa bando. Soko za kiltise bundisa bo kiltise baniga na yo. Tenga bokuta na kana balonge na bino. Na kindoki na bino. Ko bundisa na entre bino. Komeka ko bundisa mutu na nzambe te. Ko bundisa un enfant de Dieu te. Ko bundisa chrétien te. Mutoyo confiance n'est pas ensemble. Mutoyo azo sambela. Azo pesa offrande na ye pas ensemble. Elika na ye ze pa nkolo. Bible solo balini bande bande. Il infligera alors toutes ces malédictions. Malédiction nyo so ko tangi verset wana likolo. Zamba lobi akwa infliger yango epa banani epa Satan. Que je vous ai prescrite à vos ennemis. Alors malédiction nyos. Asima laana yote. Oyo nganzambe. Mimi Mungu. Na komela bin. Niliwaandikiaka. Na kwa infliger yango na baini. Nitaipiga je madui. Yaya. Le problème les combats spirituels. Il faut avoir la révélation. Il faut. Yo komi moni sa ennemi te. Usijioneshe kuwa adui. Kobundisa église te. Usipiganishe kanisa. Kobundisa mtu na nzambe te. Usipiganishe mtu. Kobundisa mwana nzambe te. Kobundisa chrétien te. Peut-être à ça la révélation te. Mais ce qui a ça la révélation sur les combats spirituels. Yaya okosuka mape. Mwisho wako itakuwa mbaya sana. S'il te plaît. Et yo zola nanga chrétien. Ton combat est spirituel. Tikala na domaine spirituel. Kobunda na nsoto te. Ce n'est pas la chair et le sang. Revêtez-vous. Na senale nyonso yanza pour résister. Sampe azoloba des ennemis à quoi flicher bango. Malédiction nyonso ata lia kotonda te. Et kokoma na niveau zopa kola mafuta ezo simba yete. Et kokoma na niveau azolala pongi ezo yate. Azole ki insomnie azana ndako abia azana climatiser azana nyonso. Iko katika nyumba nzuri lakini et comment Nathan azomela kisi douleur ezosila te. Et comment Nathan bana bakomi kobunda entre bango. Et comment Nathan mwasi na ye bandi kozala kindumba na ndaku na ye. Zambe alobi akwe flige bango. Malédiction nyonso. Ça c'est très grave. Dans la vie, yaya, bunda, bunda, bundisa, bitumba, ba problème, ozobika nango. Kosimba mutu nzambe te. Kosimba mwana nzambe te. Muto ya azofuka. Azana yo likambo te. Azana yo problème te. Ye nzambe kaka. Ere nyonso. Ye ka ba prière. Ba offrande na ye. E pa nzambe. Ba dîme na ye. E pa nzambe. Asunga ka bato nzambe. Azopesa bango mai. Pesa bango biloko kolia. Susi na ye. Amona musala nzambe kokena liboso. Mais yo, butu nyonso. Nandako banganga. Na basinga na loket. Yo, nandako ba marabu. Yo, na kindoki. Yo, ozoloka. Maintenant, ulobundisa baninga no bandoki. Obundisa bo occultiste baninga na yo. O dépasser ba limite ya. Obando bundisa na ba chrétien. Ya, ezo réussir. Parce que ozobundisa ba faux. Mais nazo sambela pona yo, nazo bonde na yo. Renoncer à la méchanceté. Renoncer à la sorcellerie. Il est temps maintenant. Yayo continue la Yesu. Sinon, et qu'on sera trop tard. Zambe aliki mutu moko te abunga. Aliki batu nyonso ba yeba ye. Ba yabisika azali. Ba bongo la motema. Ba sala ba yenge beni. Zambe azoloba. Ba ini na yo. Akwa fliche bango. Malédiction
malédiction nyonso laana yote oyo akoma na bible aliandika ndani ya Biblia ya malédiction laana ezalaka lokola moto ya lia ligorodo ni kama mtu ambaye amekula masese moko lobi mukolo lia ligorodo maana kuna shauri moja ikime nasema siku mtu alikula eza mukolo wana tende bapande bimaka yo haiko ile siku ndio upele na kutoka okolia ligorodo lelo unaweza kula chura osemble ko evoluer unafanana kama umeendelea mais ya malédiction ila laana esangaka visa te ayombake kuwa na visa finiraka ko atteindre mutu mwisho yake nampataka et ce qui est grave jambo la kushangaza ekendaka jusqu'à la 4e génération inaenda paka kizazi okoya kotika libota na yo na pasi utakuja acha jamaa yako pona kopersekite les chrétiens kwa kujutia pona kopersekite bato basambelaka kutesa watu wa yaya tire attention bien aimé muto ozobundisa mbongo na ye muto ozobundisa musala na ye yaya asalaka na nzambe ayebi kisi te asalaka na yesu mbongo na yesu ngaka musala ya nzambe nazobondela yo makalite de l'homme de Dieu tire attention bongola motema tika kindoki tika méchanceté nzambe akoya koaflige yo na malédiction oyo abandi kointimide bato nazo intimide yo te continue mais bible ezoloba akoaflige bango na malédiction etika nayebisa yo malédiction soki euti epa papa na bino soki euti epa bato mabe yaya okoya epa basali na nzambe mpe babrise yango mais soki euti epa nzambe nani akodelivre na malédiction est-ce que verset esili papa tanga nanu tosambela ta esili eza te il infligera alors toutes ces malédictions que je vous ai prescrites à vos ennemis, à ceux qui vous haïssent et qui vous auront persécuté. Bon, Nzambe na bomoy. Et la parole de Dieu. J'aime Dieu. Yaya, Bible soloba, à quoi affliger malédiction. Tu es créateur. Likolo ya batu nyonso. Oyo bazako yina bino. Oyo bazako persécuter yo. Nzambe akwe afflige bango na malédiction. Osimbi mwana na Nzambe. Osimbi moyenge beni. Prépare-toi na malédiction Nzambe. Prépare-toi na malade oyo ezalaka na kiste. Prépare-toi na douleur oyo ekaka anti-inflammatoire te. Prépare-toi na makambo mutu na mukili atikala komona te. Nzambe lobi akwa afflige bango na malédiction. Batu nyonso bo bazoyina bino. Cela veut dire ntango ozoyina ngai nakoyina yo te nga nakosambela mais Nzambe akopiniri yo akoaflige yo na malédiction eza nga te nde nalobi c'est la parole de Dieu nga nazosambela Nzambe nga nazosalela Nzambe mais yo oyini ngai nayebi yo te nakutana na yo te tomonana na yo te oyininga pamba me ntango nasambelaka nazosambela mpo na yo kolo batela gomba batela bato nyonso ya kongo batela barwande nyonso batela baugande batela baburunde batela bafrançais batela baaméricain kobosa na chinois te nazosambela mpo na bato nyonso nayini yo te me yo ozoyina ngai nasali yo nini. Maintenant la Bible peut s'y répondre. Nzambe alobi bao nyonso bazoyina bino nga Nzambe nakoaflige bango na malédiction nga nakoyina yo te nakorendre to le mal au mal nakosala te pied pour pied main pour main eye pour eye te ngai nakosambela e nakokontinue kolinga yo me nakosambela avec la révélation koza moyini mais réponse Nzambe alobi bao bazoyina bino nakokwisa bilakeli mabe likolo na bango bao bazopersekite bino le persécuteur ya bana Nzambe ozopersekite mutu oza conscient ke mutu oyo aza innocent oza conscient ke mutu oyo asala eloko te mais ozangisi ekimia na mosala ozangisi ekimia na marché ozangisi ekimia
kimia na aveni toloba tokenda bipai tozonga bipai mama oyo asali yo nini papa oyo asali yo nini fundi epa chef wa quartier fundi epa chef wa aveni fundi epa nyumba kumi yo otiki te omonte bato nyonso contre ye nini ya mabe asali yo nini ya yo alia na kati na yo oza sur oyebi ke moto oyo aza innocent mais na kati lobi olingi ye te. Wow, continuez na méchanceté, continuez na motema mabe, mais Bible est constaté. Zambe lobi boy, boba zo aïe, boba zo persécuté bino. Zambe kosala nini interprète? Mungu anasema atawapiga laana. Aha, fisi loba nani, fongola mungongo lokola mutei. Zambe lobi nini? Mungu anasema loba kana Swahili lobi nini? Atawapiga laana yote. Akopambola bango. Te papa. Akosala nini? Akomodir bango. Boba zo ina yo Zambe akopambola bango. Akobeta bango malédiction. Te boba zo ina yo. Bazo persécuté yo. Akosala nini? Akobeta bango malédiction. Parce que alingi yote azobebisela yo dossier na musala. Zambe akosala nini? Mungu atampiga laana. Oh, mutu Nzambe azoloba bongo. Ezanga te, c'est la Bible. Haiko mie ni Biblia. C'est la Bible. Ni Biblia. Est-ce que nako sambela? Je naweza omba. Tika na sambela yaya. Wacha niombe mpendo. Job 8:22. Bible inasema bateza nani? Biblia inasema adui zako seront couverts de honte. La tente de méchants disparaîtra. Tanga na français na yo. Balobi bayini na yo. Bakoza la couvert na honte. Je voulais nalingi na sambela. Ke bayini na yo. Adui zako soni elata bango. Aibu iwavae. Ndaku na bango. Nyumba yao ekozala déplacé, itamishwa, ekozala dispari, itapotea, ekobunga, itapotea. Ya ezala batu mususu akozi ya kindoki na motema mabe kwa sababu ya uchawi na roho mbaya. Ebalusi bango ba espèce avant disparition. Inawageuza kuwa viumbe ambavyo vinakaribia salamu bulu kana ngozo sala ya suka suka. Endelea tunakuja jinsi unafanya mwisho mwisho. Kindoki na yo, uchawi yako ekotinda yo o disparaître. Itasababisha upotee. Job chapitre 8, chapitre 8 verset 22. La Bible dit ceci. Tous ceux qui te haïssent seront couverts de honte. Bazo inayo papa. Bazo inangai. Bakosala nini? Bakozipa manasoni. Yaya. Oza condamné na son. Aibu ndio hukumu yako. Soka komi na 2023 te. Kama kufika 2023. 2024 koleka te. 2024 haitapita. Bible solo ba bazo inayo. Bible inasema wote bakolatisa masoni. Watavikwa na aibu. Avancez. Les tentes des méchants disparaîtront. Amen. Daku ya ba méchant. Ya watu waovu. Eko disparaître. Itapotea. Continue avec la méchanceté. Endelea tu na uovu. Ezo sala yo. Iko nafanya. Espèce en va à disparition. Uwe kiumbe ambaye anakaribia kupotea. Bible solo ba tante ya ba méchant. Bible inasema hema ya waovu. Eko disparaître. Itapotea. Méchanceté na yo. Uovu wa. Peut-être pour na boutique. Pengine ni juu ya duka tu. Peut-être ka pona ndengo salelo. Pengine juu ya maisha kwa. Avancez. Endelea. Mais exercer ango peut-être pas baninga no bandoki. Ila fanya hiyo kwa wenzako wachao. Et pas ba chrétien. Hapana kwa et pas muto assemble la kate. Hapana kwa mtu. Parce que Bible zoloba. Biblia inasema tante ya ba méchant. Hema ya tante eza image andako. Hema ni kama nyumba. Eza image ya musala. Ni kama kazi. Eza image ya honneur. Ni kama heshima. Ya réputation. Ya ushuhuda. Bible zoloba eko disparaître. Biblia inasema itapotea. Telema place uzali to sambe. Mama mali ulipo tuombe Bwana. Oh Nzambe na bomoi. Mungu wetu. Haleluya. Nzambe apambola yo. Mungu akubariki. Place nyonso zola na ngai. Mahali popote uko unanifuata. Lelo nazolinga obunda kaka na ba semence. Nataka upigane na mbegu tu. Lelo eza bitumba ya ba semence ya kosele. Vita vya mbegu kali. Ya kosele, ya kupanda mbegu. Je partage avec un homme de Dieu. Nilikuwa nikizungumza na mtu wa Mungu mmoja. Et tozo partager. Wakati kwa tunazungumza. C'est un grand homme de Dieu. Mtumishi wa Mungu mkubwa sana. Et tozo partager sur le sujet. Tulikuwa tukizungumzia kuhusu neno moja. Est-ce que pasteur avec le sujet aux autres? Anaambia mchungaji kuhusu neno ambalo unafundisha. Et puis place moko mahali moja Nzambe Mungu mtu azopesa Nzambo franc. Mtu iko nampatia Mungu sadaka. Kombo de Salomo. Jina yake Suleiman.
Tango pesi offrande ya 1000 brebis. Alipotoa sadaka ya wana kondoo 1000. 1000. Au moment en Israël. Japo Israeli. Mtu apesa kaka moko. Mtu anatoa tu kondoo moja. Mais ya pesi 1000. Lakini yakatoa. Ya. Na butwana nzambe ami déplacer tina ndako mutwana. Ile usiku Mungu akashuka paka ndani ya nyumba hiyo. Ton offrande. Sadaka. Eko kiko déplacer nzambe. Inaweza tembeza Mungu. Asali ya 1000. Akatoa ya 1000. Ok, juif asala kamoko. Japo Myahudi anatoa moja tu. Mais pour la première fois. Lakini kwa mara ya kwanza. Asali 1000. Yakatoa 1000. Nzambe akitele na butu. Mungu akamshukia. Nzambe amemelie chèque blanche. Mungu akamletea barua ya benki. Ayebisie. Senga nyoso lingi. Omba kila kitu. Nazo pesa yo. Takupa. Yeye offrande lobisa kanza. Sadaka 10 nasema. Alobi senga nyoso. Anambia niombe kila utakalo. Nyoso lingi. Kila utakalo. Elingi koloba nzambe na lola. Nikisema Mungu atiele chèque blanche. Anamwekea barua ya benki. Nyoso lingi. Anambia andika yote nataka. Senga ngai na pesa. Niombe nitakupatia. Bande kona ngai. Eloko kamu. Jambo la kushangaza. Salomo. Suleiman. Nega bota manena roi. Jinsi alizaliwaka kile mfalme. Asa prince. Yeye ni mwanamfalme. Abandi penda ko renye. Anaanza pia tawala. Alobi pesa ngabwanya. Anasema nipe tu hekima. Zambe akamwe. Mungu anashangaa. Alobi Salomo. Ambia Suleiman. Na kanisa ki. Niliwazia. Ogo senga nga longue vie. Utaniomba maisha marefu. Eliki koloba. Nikusema. Soki mtu asambeli longue vie. Kama mtu akiomba maisha marefu. Ce n'est pas un péché. Sio zambi. Zambe alobi. Na kanisa ki ogo senga nga longue vie. Mungu anasema niliwazia utaniomba maisha marefu. Ok, dans le monde des esprits. Japo katika ulimwengu. Yaya ogo senga longue vie à travers une semence. Unaweza omba maisha marefu kupitia mbele. À travers sacrifice. Kupitia zabibu. Libota na yosa menacer na esprit de mort. Jamaa yako imeshambuliwa. Ogo soit sacrifice. Unaweza chukua. Ozo pesa nzambe. Sacrifice za eloko yezo suwa. Unajua zabibu ni kitu ambacho inaumiza. Offrande ozo sala. Sadaka yenye uko na mutu ebandiko beta yo. Mpaka kichwa inaanza umiza. Osala ba question ezangi réponse. Maswali nakosa majibu. Baba oko sambela. Unaweza omba. Mais loko msusu ezo senga in sacrifice. Inaomba zabibu fulani. Ozo poser sacrifice. Uko natoa sadaka. Etango ozo poser yango. Wakati unaitoa. Eza pona longue vie. Juu ya maisha marefu. Alobi na kanisa ki. Anasema nilifikiria. Oko senga. Utaomba. Liwa. Kifo. Ya baini na yo. Ya maadui zako. Oko senga richesse. Nifikiria utaomba utajiri. C'est sous-entend que la richesse aussi. Utajiri ce n'est pas un péché. Sio zambi. Et bien aimé dans le Seigneur. Pendwa katika Bwana. Zambi azoloba. Mungu iko anasema. Ayebisi yeke. Anamwambia. Je crois que. Nilifikiria. Na kanisa ki. Nilifikiria. Oko senga longue vie. Utaomba maisha marefu. Na kanisa ki. Nilifikiria. Oko senga richesse. Utaomba utajiri. Na kanisa ki. Nilifikiria. Oko senga liwa ya baini na yo. Utaomba kifo maadui. Mendengo sengi nyoso wana. Zambi alobaki te zamabe. Mungu akusema ni makosa. Kosenga ngo ezape bien. Kuomba pia ni vizuri. Maintenant, pourquoi Zambi alobaki ndengwana? Kwa nini Mungu alisema? Asenga kiango na nzela ya offrande ya sacrifice. Aliomba kwa njia ya sadaka iliyo zabibu. Cela veut dire ton sacrifice. Nikisema zabibu yako. Oko poser un acte prophétique. Unaweza weka tendo ya kiungu. Avec un sacrifice. Na zabibu. Yaya pona ko prolonger. Ili upate kurefisha. Mikolo na yo. Pona ko combattre esprit de mort. Piganishe pepo mauti. Pona ko déplacer moini na yo. Ili muhamishe adui yako. Pona ko mema enase. Olobi offrande oyo. Nazo pesa. Grégoire. Azo imitation. Amisho kazi. Batinda ye na ngweshe. Mtume aende ngweshe. Batinda ye. Na kasongo kuna ufilage. Na campagne na kayuyu. Nzambe apambola yo. Ça c'est le combat spirituel. Maintenant na poko leo nazo sengelo komoko. Sasa jioni leo nakomba. Bitumbo zo sala lelo. Vita mboko na pambana. Ozo sala bona nsela ya sacrifice. Unapambana kwa ozo sala bona nsela ya offrande. Ya makasi. Pona victoire. Oyo nzambe azokenda kopesa yo. Mungu anakupatia. Kombo na Yesu Kristo. Kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Nzambe apambola yo. Mungu akubariki. Pesa langa mbote na ndako. Salimu walio nyumbani.